علمنا الله به سيرنا سير النبي والنبي سير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-babul khamis fi bayani uqubatil liwat. Bermula bab yang kelima pada menyatakan siksa orang yang berliwat. Liwat ini hubungan suami istri tapi laki-laki dengan laki-laki. Model kayak dua laki bini tapi laki-laki dengan laki-laki atau bini-bini dengan bini-bini. Seperti firman Allah Ta'ala atatuna dzakharani minal alamin, yakni laki-laki sama laki-laki daripada sekalian alam. Artinya malah ini pada orangnya kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amala qaumi luta faqtulu al-fa'ila wal maf'ula. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut, maka hendaklah bunuh yang berbuat, artinya yang berbuat itu yang menggawinya, dan juga bunuh yang digawi, yang diperbuat. Tapi ini yang menggawinya pemerintah lah. Ada boleh yang kita yang menggawe. Jadi pemerintahan yang ada di situ hukum syariat Islam, nah nangka itu diberlakukan. Dan ini kada perlu saksi. Kalau berzina laki-laki dengan bini-bini itu hak wajib ada saksi dulu, 4 tikung. Tapi kalau yang liwat ini bilanya ketemuan ada perlu melihat saksi, langsung dieksekusi oleh pihak yang berwajib. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, bermula had orang yang berliwat itu, arti had itu hukuman. Bermula hukuman orang yang berliwat itu bahwa dilemparkan dengan batu dari tempat yang tinggi hingga mati. Jadi hukumannya ditawak lawan batu. Yang menawak nih orangnya mulai atas dari tempat yang tinggi, batunya gana-gana ditawakakan. Maka bahwasanya Allah Ta'ala merajamkan akan kaum Nabi Lut dengan batu dari langit. Nah tuh dari langit. Jadi mohon Allah Ta'ala dari langit sini menawakakan batu itu sampai mati. Dan jika dimandikan orang yang kaum Lut itu, misalnya ini mbah berbuat yang kayak itu, nah
laki-laki dengan laki-laki atau bini-bini dengan bini-bini, kan junub juga ya kalau. Maka seandainya dimandikan, mandi junub nih dengan segala air dunia ini, niscaya tiada hilang najis pada tubuhnya. Jadi seandainya mandi junub ada bakat untungan, walaupun banyu seduniaan digunakan. Nah ini munnya kada bertaubat lah, kada bertaubat hingga mati. Jadi sahih umur hidup mun kada bertaubat dihukumi tetap junub. Nah itu. Maka apabila berzina si laki-laki dengan laki-laki, kita tinggal dengan laki-laki. Apabila berzina si laki-laki dengan laki-laki, bergeraklah aras. Aras ini kita berguncang. Karena aras berguncang, berpeganglah segala malaikat pada tiang aras. Jadi malaikat ginhara masing-masingnya beingkut di aras itu. Serta malaikat membaca surah Al-Ikhlas hingga hilang bergerak aras Tuhannya. Nah, jadi karena takutan malaikat membaca surah Al-Ikhlas itu tadi. Artinya mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada 7 kaum yang disiksa dengan siksa yang terlalu pedih. Siksaannya terlalu pedih. Pertama, suatu itu artinya satu. Satu yang pertama fa'il. Arti fa'il ini orang yang si laki-laki menggawi laki-laki. Fa'il naranya. Kedua maf'ul. Maf'ul ini yang laki-laki yang digawi. Maf'ul artinya sama-sama hendak tuannya. Fa'il ini yang menggawi, maf'ul yang digawi. Tapi sama-sama laki-laki. Jadi pertama si fa'il yang menggawi, yang kedua si maf'ul yang digawi. Yakni liwat, berhubungan model kayak suami istri. Dan ketiga, nah yang ketiga yaitu yang berzina dengan perempuan pada duburnya. Ini bininya juga, tapi inya masukakan petunjuk mengajinya itu di belakang. Nah, maka dihukumi berzina. Itu yang ketiga yang disiksa juga oleh Tuhan walaupun bini seorang. Nah, dan yang keempat berzina dengan binatang. Melihat itik japon pina beinggang berjalan lalu ay. Nah, itu juga yang keempat. Yang kelima berzina dengan perempuan dan anaknya. Misalnya orang ini kawin lawan seorang perempuan. Si perempuan ini membawa anak perempuan. Kawin yang sama pada mengawini bibinian yang sudah beranakan. Maka bibinian yang sudah beranakan bila kita kawini sudah dukhul, arti dukhul itu pernah berhubungan badan lawan kita, maka anaknya itu jadi anak kita. Seandainya nikah tapi belum pernah berhubungan dukhul, belum pernah masuk itu, nah itu lalu cerai tapi belum sempat masuk, boleh kita kawin dengan anak itu walaupun sudah nikah. Tapi kalau sudah mamanya pernah di dukhul, dimasuki, maka anaknya tadi dihukumi anak oleh kita. Yang ini mamanya dihantup, anaknya dihantup. Nah ini yang kelima. Dan yang keenam berzina dengan perempuan yang sudah dipersuamikan. Nah, bini orangnya kita. Bini orang. Dan ketujuh, orang yang menyakiti orang sekampung. Nah, ini bertetangga gara-gara kelakuan kita sakit hati tetangga misalnya, atau yang orang di kampung kita. Melainkan bahwa mereka itu bertaubat. Jadi belum sempat bertaubat, gawiannya salah satu yang 7 nih itu nah. Nah, maka termasuk siksa yang paling pedih di antara yang lain. Dan telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam kepada iblis. Ujar Nabi Sulaiman,
hai iblis, habarkan olehmu akan aku apa pekerjaan yang terlebih kasih kepadamu, yang nyawa paling ketujuh itu napa yang digawi oleh umatku ini nah, napa yang paling nyawa ketujuh. Maka sembah iblis, ujar si iblis, tiada sesuatu yang terlebih kasih kepada hamba Tuhan, artinya sesuatu hamba Tuhan ya kita, yang paling aku katujui di antara gawian-gawian si hamba Tuhan, artinya umatmu, melainkan lain daripada liwat. Nah artinya pekerjaan yang paling dikatujui iblis itu ya liwat. Kenapa iblis paling katuju? Karena nintu ganal benar siksanya. Jadi iblis ini bila melihat umat Nabi kita ini nah masuk nerakanya katuju. Di antara yang masuk neraka ada yang paling favoritnya, yaitu yang paling ganal siksanya. Itunya favorit benar, katuju benar. Karena iblis ini ganal juga siksanya. Jadinya mencari orang yang masuk neraka yang sama lawan inya, siksanya ganal. Nah, dan telah bersabda Nabi. Nah, jadi ada pertanyaan lah, siapa yang paling yang berisi sifat pahirian, paling berisi sifat pahirian itu iblis. Sampai ke nerakanya masih bahiri. Jadi di neraka ada orang disiksa biasa-biasa aja, tabaratinya siksanya bahirinya. Nah, makanya sebelum masuk nerakanya mencari kawan yang masuk neraka juga, tapi siksanya model banget nah kayaknya. Nah, itu. Dan telah bersabda Nabi SAW, telah dilaknat oleh Allah Ta'ala atas orang yang mengurangkan makanan, mengurangkan sukatan. Sukatan itu takaran kita, tulis di bawah takaran. Nah, kayak bahari kan, nah, kalau di hulu sungai itu baris batakar ya, kalau baris litar, salitar, sagantang gitu. Jadi Allah melaknat orang yang berjualan ritarannya itu, takarannya itu dikuranginya, harganya sama tapi dikuranginya, dan mengurangkan timbangan atau membesarkan dia. Maksud membesarkan ini ada alat yang diulahnya supaya inya untung, itu maksudnya. Nah, jadi timbangan kayak itu juga. Sakilo, harga sakilo misalnya gula 15.000 misalnya. Nah, sama ya pada harga 15, cuma dikuranginya gulanya sesindok-sindok. Padahal sesindok tuh sedikit bener kok. Tapi inya kali Bang, sesindok tapi kali 1.000 sindok. Nah, itu Bang tuh yang maulah untungnya kali. Melebihan. Mun sesindok ada apa aja cuma kali 1.000. Nah, itu jadi bisa menimbang, bisa mengurangnya kita. Dan masuk jamban dengan tiada. Nah, ini yang hubungannya dengan ini. Masuk jamban dengan tiada dibasuhnya. Bakamih kada berbasuh. Karena sekalian itu perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, kaum Lut. Dan terkena dan neraka balasannya. Nah, itu neraka lah. Dan neraka balasannya bagi barang siapa yang mengerjakan dia. Dan laki-laki yang menyerupai perempuan dan akasnya, arti akas itu kebalikannya. Jadi bila laki-laki menyerupai bini-bini atau bini-bini menyerupai laki-laki dengan sengaja, amun pembawaannya tuh lain lagi pembawaan di kita. Pembawaan mulai dalam parut sudah tuh lain lagi kisahnya ini. Ini sengaja. Misal laki-laki kan rambutnya biasanya dihandapi. Nah, jadi panjangi bekipang 2 pulang. Beginjo pulang misalnya. Nah, ninter. Atau bini-bini biasanya rambut panjang dihandapinya. Misal nih dengan tujuan, ada bang tujuannya lah. Kalau tujuannya menyerupai laki-laki, nah itu yang ada boleh. Kalau tujuannya karena lain dari itu tuh ada apa-apa. Ada sesuatu yang dibolehkan. Jar dokter nyawa begundul aja. Dokter menyuruh karena ada suatu penyakit, itu ada bapak itu. Dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa mati seseorang padahal ia mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Allah Lut, nah, maka inya belum bertobat,
tiada diam ia di dalam kuburnya, artinya kada tenang, arti diam itu tenang, kada tenang ia di dalam kuburnya, melainkan tenangnya hanya 1 detik, 1 saat, arti 1 saat itu 1 detik, setumatnya bibiya masuknya setumatnya 1 detik juga. Kemudian maka setelah itu menyuruh oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat seperti burung. Jadi malaikat ini berubah menjadi nangkaya burung. Maka disambarnya oleh si malaikat yang berbentuk burung ini akan si mayit itu dengan 2 kakinya, dan diterbangkannya, dibawanya kepada negeri kaum Nabi Lut. Nah, jadi orang-orang yang menggawi-gawian kayak kaum Nabi Lut itu di kuburnya ada juga, mudah kayak wali juga ada di kubur. Sama nggih, cuma bukahnya lain. Yang ini menwali itu kan ada di kubur tuh orang di bawah aras gitu. Ada ini di kaum negeri Lut itu andaknya. Jadi mudah kayak mangaramat modelnya ya kalau ada di kubur. Dan tersurat, arti tersurat itu tertulis pada dahinya putusnya ia daripada rahmat Allah. Tertulis di dahinya tadi terputus dari rahmat Allah. Arti terputus nih itu masuk neraka maksudnya kalau terputus dari rahmat Allah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi akan datang pada hari kiamat beberapa kanak-kanak yang tiada bagi mereka itu kepala, ada kepala. Maka berkata Allah Ta'ala bagi mereka itu, siapa kamu? Siapa kalian ini? Ya Allah Ta'ala ada kepala. Maka sambah mereka itu, jar mereka itu, kami telah kena aniaya. Maka berkata Allah Ta'ala, siapa yang menganiayakan kamu? Maka sembah mereka itu, atau sembah itu, mereka menjawab, bapak kami. Mereka itu mendatangkan duburnya. Nah maksudnya ini 2 laki bini juga, 2 laki bini. Cuma yang laki ini menghantam dubur yang bini. Lalu beranak, maka anaknya tadi di akhirat kena kada bakapala. Nah, ini munnya kada bertobat lah. Jadi kalau di akhir zaman ini itu sudah mulai nampak kelihatannya di akhir zaman, termasuk ciri-ciri akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman itu orang bajina kada rasa sopan di pinggir kartak nya, atau misalnya laki-laki dengan laki-laki, bini-bini dengan bini-bini kada rasa sopan juga ini. Nah itu ciri-ciri akhir zaman sudah. Jar guru bahari lah kita ini kada akhir zaman lagi. Artinya parak benar sudah di sini. Akhir zaman itu sambatan orang bahari. Zaman Imam Ghazali sini namadakan akhir zaman. Jadi zaman sidin tuh. Jadi kita ini bukan akhir zaman lagi. Ujar sidin tuh limpat akhir zaman. Nah. Al-babus sadis, ini bab yang paling sadis nah. Pibayani, bab yang ke-6, pibayani uqubati aklir riba. Bermula bab yang ke-6 pada menyatakan siksa orang yang memakan riba. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, al-ayah. Tuh. La ta'kulur riba. Telah berfirman Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah, jangan sekali-kali kamu memakan akan riba. Riba ini bahari orang begawi riba supan. Ketahuan kawan, ketahuan orang sekampung. Wah ini riba jadi gaya hidup di kita. Hati-hati riba ini tuh, kayak maksud riba ini banyak benar macam-macam riba tuh pelajarannya kan di malam Selasa tuh di Pinus ada permasalahan riba. Nah kayak mau tanggakan duit 100.000 bayar tengah 200 itu riba tuh. Wah ini diulah gawian. Hati-hati benar. Lain kalau mengkredit kata bapak, asal bakat berdahulu. Misal ini panci harga 5 juta. Kontannya panci 5 juta harganya kalau kontan. Tapi mun bakaridit 10 juta. Tapi bayarnya dicicil.
Maka kita kan kada sanggup bayar 5 juta kontan, no kare panci ini nih bakal kredit. Tapi mun di total jadi 10 juta. Riba kan itu. Nah, supaya jangan riba, akadnya nang kayak ini nah. Kontan 5 juta, bakal kredit 10 juta. Maka kita berakad pada dulu, jadi kita aku tukari panci seharga 10 juta berhutang. Ya, dianya aku jual harga panci 10 juta berhutang. Nah, selamat kita dari riba. Walaupun kita bayarnya tadi bacicil, cuma berakad badahulu di pamulaan. Cuma berakadnya tadi akad berhutang. Sambatnya totalnya tuh berapa? Masalah bayarnya tergantung peraturan orang berapa bayarnya yang sekali setor tuh nah ada yang sekali setor misalnya 500, ada yang 100, terserah orang, yang penting di totalnya bedahulu, total bedahulu berapa. Yang diberi makannya, nah, orangnya yang mencari riba dilaknat, lalu yang makan ke anak bini itu kan aja. Pun demikian juga yang menyurat dia, tukang tulisnya, ini tuh menulisakan aja urusan riba ini, sekretaris aja kita dapat juga. Demikian lagi disiksa sama. Dan orang yang meninggalkan zakat demikian juga. Wallahu a'lam. Bisitu gendullah. Nah. Lo kopi ada yang goreng ya lah. Hujan nih nyaman goreng. Kayaknya insyaallah pertemuan akan datang mal subuh Senin, insyaallah akan datang lah insyaallah. Jadi jelaskan masalah riba itu secara terinci lah. Apa-apa yang termasuk riba dan kayak apa anunya itu nah. Insyaallah. Kita membaca Rotipul Atas. Tadi mun ulun tarusakan langsung masalah riba, kasihan yang lain kada mendengar yang ada datang ya Allah. Nya hujan bang. Kada sempat kada mendengar yang lain tuh nah. Nah ya.
الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب، وشيخي علي بن عبد الله بارسم، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلمه ورسوله وفرعه وذوي الحقوق إليه أجمعين، وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم، إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله برسوم، إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وسودهم وفرعهم وذوي الحقوق إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعن وضبغ ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعنصر الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته